Hemos venido a alabar y a bendecir su nombre. We have come to praise and bless his name. Y hemos venido a recibir la palabra del And Señor. we have come to receive the word of God. Así que en esta hora les voy a invitar a estar de pies I invite you to please stand mientras saludamos a los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. as we greet those who are connected with us by way of social media. Abrimos nuestras Biblias We open our Bibles. en 2 de Timoteo, 2 Timothy capítulo 3, versículo 16 y 17. chapter 3, verses 16 and 17. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con esta porción bíblica. I believe that all of us are familiar with this portion in Scripture. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Yo le he puesto por tema este mensaje, palabra logos y palabra rema. I have put as a theme to this message, Logos word and Rema word. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos en esta hora que el Espíritu Santo, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Palabra logos y palabra rema. Logos word and Rema word. Hermanos, nosotros creemos lo que acabamos de leer, Brethren, we believe what we just read, que toda la Escritura es inspirada por Dios. that all Scripture is given by inspiration of God. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelation. Segunda de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. 2 Peter 1:21 says that the holy men of God, they spoke being moved by the Holy Spirit. Hay personas que dicen la Biblia fue escrita por hombres. There are people who say, oh, the Bible was written by man. Y es muy cierto, fue escrita por hombres. And it's true, it was written by men. Pero hombres apartados para el servicio a Dios. But men who were separated for the service unto the Lord. Hombres santos Holy men que fueron inspirados por el Espíritu Santo. who were inspired by the Holy Spirit. Quiere decir que el Espíritu Santo estuvo presente asegurándose que no cometieran errores. That means that the Holy Spirit was present, being assured that they would not make any mistakes. Por lo tanto, nosotros creemos That's why we believe que la Biblia es la palabra infalible de Dios. that the Bible is the infallible word of God. Segunda de Timoteo 3:16 lo leímos. 2 Timothy 3:16, we read it. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, a fin de que todo hombre y toda mujer de Dios sea perfecto, o sea, completo, enteramente preparado para toda buena obra. that every man and every woman of God may be perfect. In other words, complete, thoroughly equipped for every good work. Así que, hermanos, nosotros hacemos bien en escudriñar las Sagradas Escrituras. So we do well in searching Holy Scriptures. Cada momento que usted tenga, Every moment that you have,
apártelo para estudiar, para leer, para escudriñar las sagradas escrituras. Separate it in order to read and search and learn from Scripture. Fue Jesús quien dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. It was Jesus who said in John 5:39, you search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and Así- these are they that which testify of me. Así que en la escritura está la vida eterna porque ellas dan testimonio de Jesucristo. So in Scripture you find eternal life, for they give testimony of Jesus Christ. Y si usted y yo creemos en Jesucristo, And if you and I believe in Jesus Christ, vamos a tener salvación y vida eterna. we will have salvation and eternal life. Ahora bien, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Now we know that the New Testament was originally written in Greek. Y en el idioma griego se usan dos palabras diferentes para referirse a la palabra de Dios. And in the Greek language, there are two words that are used in order to refer to the Word of God. Una de esas palabras es logos y la otra es rema. One of those words is logos and the other one is rema. Yo personalmente creo I personally believe que comprender el significado de estas dos palabras pueden acercarnos a Dios y ayudarnos a conocerle mejor. it can help us to be able to draw near to God and to be able to know Him better. Así que usted preste atención en este día. So pay attention on this day. Logos se usa para referirse a la palabra general de Dios para todos los creyentes de todas las épocas y de todos los tiempos. Logos is the word that is used to refer, generally speaking, to all. Vamos a repetir Let's eso. repeat that. Logos se usa para referirse a la palabra general de Dios, Logos is used to refer to the general word of God para todos los creyentes de todas las épocas y de todos los tiempos. for all the believers of all times and all ages. Mientras que rema es la palabra específica de Dios While rema is the specific word of God para una persona o un pueblo en particular. for a person or for a particular people. Así que la palabra logos la encontramos nosotros siempre en las Sagradas Escrituras. So the logos word, we find it always in Holy Scripture. No hay que ir a otras fuentes You don't have to go to other sources para encontrar la palabra logos. to find the logos word, Esa palabra general de Dios that general word of God para todos los creyentes for all believers de todas las épocas y de todos los tiempos la encontramos nosotros en las Sagradas of Escrituras. all ages and of all times. You find it in Holy Scripture. Por el otro lado, On the other hand, nosotros vamos a ver en el día de hoy we're going to see today que en el libro de los Hechos, capítulo 10, that in the book of Acts chapter 10, nos revela que la palabra rema puede llegar a nosotros a través de un ángel o a través de la manifestación de los dones del Espíritu. we find that the word rema can come to us by way of an angel or by way of the manifestation of the gifts of the Spirit. Eso lo vamos a ver más adelante. We're going to see that further along. Ahora bien, Dios quiere que todos nosotros los creyentes obedezcamos la palabra logos. Now, very well, God wants all the believers to obey the logos word. Mire, cuando Jesús compartió la palabra logos con sus discípulos, When Jesus shared the word logos with the disciples, estaba muy interesado en que los discípulos guardaran esa palabra. he was very interested in that the disciples would keep that logos word. Y en cierta ocasión Jesús estaba desilusionado con sus discípulos. And on a certain occasion, Jesus was disappointed with the disciples. Y les dijo en Lucas 6:46, And he said to them in Luke 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? and he says, but why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, Many times we say that we're Christians. conocemos las Sagradas Escrituras, We know Holy Scripture. conocemos la palabra de Dios, We know the Word of God, la palabra logos, the logos word, pero no hacemos lo que dice esta palabra. but we don't do what the Word says. Y para todos los que hacen eso, And for all those who do that, déjeme decirles, Dios está desilusionado con usted. let me tell you that God is disappointed with you. Porque Dios quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras, God wants that we would search Scripture, aprendamos principios bíblicos that we would learn the biblical principles, y los apliquemos a nuestras vidas. and then we would apply them to our lives. Ahora bien,
Now then, Dios quiere que todos los creyentes obedezcan la palabra logos. God wants all believers to obey the Logos word. Y por eso Jesús, desilusionado, le dice a los discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? That's why Jesus, being disappointed with the disciples, he says, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Jesús estaba desilusionado con sus discípulos porque no guardaban la palabra logos. Jesus was disappointed with the disciples because they wouldn't keep the Logos word. Debe decirle que la palabra logos que Jesús hablaba no era suya propia, sino del Padre que le envió. Let me tell you that the Logos word that Jesus spoke was not his own. It was the one that the Father gave him. Él lo dijo en Juan 7:17. He said it in John 7:17. Él dijo en cierta ocasión, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, o sea, si lo que yo enseño es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. He says, if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine or know concerning the things that I teach, whether it is from God or whether I speak on my own authority. Y en Juan 12:49 él dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. In John 12:49, he says, for I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. Cuando él abría la boca para enseñar, When he was opening his mouth to teach, enseñaba la palabra de Dios, he taught the word of God, la palabra logos. the Logos word. También debemos saber We should also know que obedecer la palabra logos to obey the Logos word equivale a tener una base sólida de combate contra las fuerzas del mal. is equivalent to having a solid foundation to be able to go against the forces of evil. Después que Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 6:46, después que él les dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? So after Jesus told the disciples, why do you call me Lord, but you don't do what I command? Inmediatamente en el verso 47, él dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Immediately he said to them in verse 47, whoever comes to me and hears my saying and does them, I will show you whom he is like. Luego dijo en el verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. He says in verse 48, he is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose and the stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the rock. Obedecer esa palabra logos de Dios To obey this Logos word of God, nos da un fundamento sólido it gives us a solid foundation de combate contra las fuerzas del mal. of combat against the forces of evil. Y cuando venga el río con ímpetu And so when that flood y arises soplen vientos contrarios and the winds come against us y se levante el enemigo como un río contra nosotros, and the enemy rises up against us like a wild river, si nosotros guardamos la palabra logos, if we keep this Logos word, nuestra casa estará fundada sobre la roca. our house will be founded on the rock. Nuestra vida estará fundada sobre un fundamento sólido. Our life will be founded on a solid Y foundation. el enemigo no podrá movernos de nuestro fundamento. And the enemy will not be able to move us from that foundation. Hermano, el Señor fue muy particular con su palabra logos. Brethren, the Lord was very particular with his Logos word. Cuando nosotros obedecemos la palabra logos, When we obey this Logos word, el Señor se agrada y nos bendice y nos da más. the Lord is pleased and he blesses us and he gives us more. Mire cómo el Señor lo pone en Juan 15:7. Look at how the Lord puts it in John 15:7. Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. He says, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Hay garantía There's guarantee de que si nosotros guardamos la palabra logos del Señor, that if we keep this Logos word of God, nosotros podemos pedir con confianza.
We can ask with confidence. Y el Señor nos dará todo lo que es conforme a su perfecta voluntad para nuestras vidas. And the Lord will give us all those things that are in accordance to his perfect will in our lives. La palabra logos, The word logos, que es la revelación escrita, which is the written revelation, tiene prioridad para el Señor. it has a priority for the Lord. Lo vemos en la parábola del rico y Lázaro, You see it in the parable of the rich man and Lazarus. en Lucas 16:27. Luke 16:27. La Biblia dice The Bible says, que el rico le dijo a Abraham: this rich man said to Abraham, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. I beg you that you will send Lazarus to go to my father's house. Verso 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verse 28, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Y mire lo que le dijo Abraham: And look at what Abraham said to him. las escrituras tienen. They have scripture. Lo puso de esta manera: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. He put it this way, they have Moses and the prophets, let them hear them. Como queriendo decir, tienen el canon del Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. As if to say they have the canon of the Old Testament, they have Holy Scripture. Pero mire lo que dijo el rico en el verso 30. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. In verse 30, the rich man says to him, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. Y Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no se interesan por la revelación escrita, por las Sagradas Escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. He says, but he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, if they're not interested in Holy Scripture, then neither will they be persuaded though one rise from the dead. Aquí vemos la importancia, amados hermanos, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Here we see the importance, brethren, of being able to search Holy Scripture. Aprender principios bíblicos Learn biblical principles y aplicarlos a nuestras vidas. and apply them to your life. Cuando usted y yo damos prioridad a la palabra logos When you and I give priority to the Logos word, para guardarla en nuestros corazones, to keep it in our hearts, Dios se digna en revelarnos palabra rema. God will then find us worthy to reveal to us a Rema word. Quizás usted se pregunte: ¿y cómo usted sabe eso, And you pastor? might ask, well, then how do you know that, Pastor? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Está en Hechos capítulo 10, verso 1 en adelante. You find it in the book of Acts, chapter 10, verse 1 on. Vamos a leerlo cuidadosamente. Let's read it carefully. Dice la Biblia que hubo un hombre llamado Cornelio, yo lo voy a parafrasear. The Bible says that there was this man named Cornelius, and I'm going to be paraphrasing this. Dice que era un centurión romano. He was a Roman centurion. Y este hombre era un prosélito, un gentil convertido al judaísmo. He was a proselyte. He was a Gentile who, a Jew converted, Gentile converted. a Gentile converted to Judaism. Thank you. Y a este hombre se le enseñó palabra logos. And to this man, he was taught the Logos word. Los escribas y los fariseos le enseñaron principios bíblicos. The scribes and the Pharisees, they taught him biblical principles. Y este gentil convertido al judaísmo And so this Gentile converted to Judaism, aprendió a orar y a ayunar. he learned how to pray and how to fast. Se le enseñó a amar y a respetar a Dios, He was taught how to respect and love God, a ser piadoso y temeroso de Dios. to be pious and be fearful of the Lord. Los escribas y fariseos le enseñaron a ser generoso y a dar limosnas al pueblo. The scribes and the Pharisees taught him how to be generous and to give alms to the people. Hermanos, y mientras los fariseos y los escribas no practicaban lo que le enseñaban a Cornelio, And brother, while the scribes and the Pharisees did not practice what they were teaching Cornelius, este centurión romano, this Roman centurion, este hombre gentil, this Gentile man, estaba entregado guardando la palabra logos. he was there dedicated keeping the Logos word. ¿Y qué pasó? Nos preguntamos. And so what happened, we ask? Que Dios se agradó de él God was pleased with y him. Dios se agradó tanto And God was so pleased. que dice la Biblia que le envió un ángel.
He was so pleased that the Bible says that he sent him an angel. ¿Para qué le envió un ángel? Nos preguntamos. Why did he send him an angel, we ask? Para que el ángel le diera palabra rema. So that that angel could give him a rema word. Hace tiempo que yo aprendí I learned a long time ago que no hay palabra rema sin palabra logos. that there's no rema word without the logos word. Tenemos que guardar la palabra logos. We need to keep the logos word. Tenemos que guardar la revelación escrita, la palabra de Dios, We need to keep the written revelation, the word of God, para que luego nosotros podamos recibir rema de parte del Señor, la palabra específica de Dios. so that we can receive a rema word, that specific word from God. Y nosotros vemos en esta historia And so we see in the story que cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, that when Peter arrived to Cornelius' house, preguntó en Hechos 10:29, he asked in Acts 10:29, ¿por qué causa me habéis hecho venir? he says, with what objective have you sent for me? Y Cornelio le dijo, hace 4 días, escuche bien esto, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Así que el hombre estaba ayunando. Y dice, y a la hora 9, eso es como a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. It says that Cornelius answered and he says, 4 days ago I was fasting and until this hour. And at the 9th hour, that's around 3 p.m., I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. Y el ángel le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. And Peter said, Cornelius, your prayer has been heard and your alms are remembered in the sight of God. Y es aquí donde Cornelio recibe palabra rema, palabra específica de Dios. And it is here where Cornelius receives this rema word, a specific word from God. Recibe instrucciones específicas He receives specific instructions que no las iba a encontrar en el canon del Antiguo Testamento. that he wasn't going to find them in the canon of the Old Testament. No la iba a encontrar en palabra logos. He wasn't going to find it in the Logos word. ¿Qué le dijo Dios a través del ángel? What did God say to him by way of the Está en angel? Hechos 10:32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta el sobrenombre de Pedro, el sobrenombre de Simón le dio. El cual mora, o mejor dicho, se está quedando en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Note todos los detalles. Las instrucciones específicas. Y cuando llegue, dijo, envía por él y cuando llegue, él te hablará. And in verse 32, you see the specific instructions that's being given to Cornelius by this angel. He says to him, send therefore to Joppa and call Simon here, whose surname is Peter. He even gives him his surname, this detail. He says, he is lodging in the house of Simon, a tanner by the sea. A lot of little details here that are specific. And when Peter comes, he will speak to you. Hermano, ¿usted sabe cuántas veces nosotros necesitamos palabra específica de Dios? Brother, you know how many times we need a specific word from God? Que Dios nos dé instrucciones específicas, That God will give us specific instructions. pero no las recibimos We don't receive it porque no estamos guardando la palabra logos. because we're not keeping the Logos word. Si nosotros hiciésemos lo que hizo Cornelio, If we did what Cornelius did, yo le aseguro I assure you que el Señor le va a dar palabra rema, that the Lord will give you this Rema word, palabra específica, instrucciones específicas specific words, specific instructions, para usted y yo movernos en victoria en el Señor. so that you and I can move in victory in the Lord. Él cuando llegue te hablará. So when he arrives, he will speak to you. Hechos 11:14 le dijo, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Acts 11:14, it says, he will tell you words by which you and your household will be saved. Así que la palabra rema, So this Rema word, Cornelio la recibió a través de un ángel. Cornelius received this Rema word by way of an angel. Ahora vemos también en la escritura que Pedro recibió también palabra rema. We also see in scripture that Peter also received a Rema word.
pero no la recibió a través de un ángel, sino a través del Espíritu Santo. But he didn't receive it by way of an angel, he received it by way of the Holy Spirit. Vamos a considerarlo. Let's consider this. Vamos a leerlo. Hechos 10:9. Acts 10:9. Dice que Pedro subió a la azotea para orar It says that Peter went up to the rooftop to pray cerca de la hora sexta. Esto es como a las 12 del mediodía. about the 6th hour around noontime. El verso 10 dice, y mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Verse 10 says, and when he became very hungry, and while he was getting ready, he fell into a trance. Y el verso 11 dice que tuvo la visión del lienzo. Verse 11 says that he had this vision of this sheet. Aquel lienzo que el verso 12 dice que estaba lleno de animales cuadrúpedos. This sheet that the scripture says was filled with all kinds of four-footed animals. Y en el verso 13 dice que Pedro escuchó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. And it says in verse 13 that Peter heard this voice that said, rise, Peter, kill and eat. Y en el verso 14 Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verse 14, Peter says, no, so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Y la voz le dijo en el verso 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Verse 15, it says that the voice said to him, what God has cleansed, you must not call common. Y el verso 17 dice que mientras Pedro estaba perplejo pensando qué significaría la visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la puerta. It says in verse 17, and now while Peter wondered within himself what this vision which he had meant, behold, the man who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Note cómo el Señor orquesta ese desarrollo de circunstancias. Notice how the Lord orchestrates this development of circumstances. El Señor es un experto haciendo esto. The Lord is an expert in doing this. Dice, y mientras Pedro pensaba, dice el verso 19, mientras pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. Ahí fue donde Pedro recibió palabra rema, palabra específica de Dios. It says in verse 19, and when Peter thought about the vision, the Spirit said to him, this is where Peter receives this Rema word. Y le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan. It says, behold, 3 men are seeking you. Y le dio instrucciones específicas. And he gave him these specific instructions. ¿Cómo lo hizo Dios? How did God do this? A través del Espíritu Santo. By way of the Holy Spirit. Le dijo, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. He says to him, arise therefore and go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Entonces Pedro descendió, dice la Biblia en el verso 21, y le dijo a aquellos hombres, yo soy Pedro, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? And in verse 21, it says that when Peter went down to the men who had sent them to him, to Cornelius, said, I am he who you seek. What is the reason why you have come? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones específicas de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. It says, and they said to him, Cornelius the centurion, a just man, one who fears God and has a good reputation among all the nations of the Jews, was divinely instructed by a holy angel to summon you to his house and to hear words from you. Hermanos, si usted se conforma con una vida cristiana promedio, Brethren, if you are conformed with an average Christian life, pues entonces usted no se esfuerce por guardar la palabra de Dios. so then don't make the effort to keep the word of God. La palabra logos de Dios. This logos word. Pero si usted quiere alcanzar grandes logros espirituales, But if you want to achieve great spiritual yo achievements, le aconsejo que usted haga como Cornelio, I counsel you to do like que Cornelius. usted guarde
la palabra de Dios. that you would keep the word of Y God. para guardarla usted tiene que conocerla. And in order to keep it, you have to know it. Tiene que escudriñarla, tiene que leerla, tiene que estudiarla. You have to search it. You have to know it. You have to study it. Tiene que aprender principios bíblicos. You have to learn those biblical principles. Y una vez que tenga conocimiento de esos principios, aplíquelos a su vida. And once you know and have the knowledge of those Bible principles, Y usted apply verá it. que usted va a crecer You're going to espiritualmente. see you're going to grow Y el spiritually. Señor se va a sentir tan complacido And the Lord is going to feel so pleased. que le va a dar palabra rema, palabra específica, instrucciones específicas. The Lord will give you a rhema word, specific word, Como lo hizo con Cornelio. as he did with Cornelius. Porque Dios no hace excepción de personas. God shows no partiality to Lo his hizo people. por Cornelio. He did it with Cornelius. Lo hace también con He'll do nosotros. the same with us as well. Hallelujah. Hallelujah. Cuando Aleluya. Pedro dice, aquí estoy, yo soy Pedro. When Peter says, "Here I am Peter." ¿Por qué me están buscando? Why are they seeking me? Ellos dicen Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. They say Cornelius, a centurion, a just man who fears God and has a good reputation among all the nations of the Jews, was divinely instructed by a holy Y angel. las instrucciones fueron que te hagamos venir And the instructions were that we call for you para oír tus palabras. so that he could hear your words. Y cuando Pedro habló en casa de Cornelio, And so when Peter spoke in the house of Cornelius, ¿sabe qué habló Pedro en casa de Cornelio? do you know what Peter spoke about in the house of Cornelius? Más palabra logos. More logos word. Todos los que conocen el discurso de Pedro en casa de Cornelio, All those who know the discourse of what Peter spoke in the house of Cornelius, sabemos que Pedro predicó un mensaje centrado en la persona de Jesucristo. we know that Peter preached a message that was centered on the person of Jesus Christ. Un mensaje que fue verdadera palabra logos, A message that was truly the logos word, donde Pedro habló palabras a través de las cuales fue salvo Cornelio y toda su casa. where Peter spoke these words by way which Cornelius and his entire household were saved. ¿Qué dijo Pedro en casa de Cornelio? So what did Peter say in the home of Cornelius? ¿Qué de importancia tenía lo que Pedro tenía que hablar en casa de Cornelio? How important was it, those words that Peter had to speak in the house of Cornelius? Era tan importante que Dios envía un ángel para decirle a Cornelio, envía por Simón Pedro, él te va a hablar palabras a través de las cuales serás salvo tú y tu casa. It was so important that God sends an angel and says to him, ascend for Peter, and he's going to speak words to you by way your whole household, and you will be saved. Permítame resumir el discurso que Pedro dio en casa de Cornelio. Allow me to sum up the discourse that Peter spoke in En, Cornelius' en house. Hechos 10:36, lo primero que dijo fue que Jesús es Señor de todos. Él es el Señor. In Acts 10:36, the first thing he said is that Jesus Christ is the Lord of all. He is the Lord. Y Hallelujah. luego dijo en el verso 38 que Dios lo ungió a este Jesús con Espíritu Santo y poder y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Verse 38, and God anointed Jesus with the Holy Spirit, with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Y luego dijo en el verso 39 que a este Jesús lo mataron colgándolo en un madero. It says in verse 39, then this Jesus was killed by hanging him on a tree. Y en el verso 40 dijo, pero Dios, el Padre, le resucitó victorioso al tercer día de los muertos. And in verse 40, it says, but God, the Father, raised him up on the third day victorious from death. Y ese que resucitó de los muertos. And the one who rose from the dead. El verso 42 dice que Pedro dijo en casa de Cornelio, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. In verse 42, Peter says that he who was raised, God has placed him to be the judge of the living and the dead. En otras palabras, In other words, viene un día a day is en coming. que todos los que están en los sepulcros All those who are in the
the tombs. Resucitarán They will rise para up presentarse delante de Jesús to present themselves before y Jesus rendir cuenta de sus obras, and give an account of their works, sean buenas o sean whether malas. they are good or bad. Porque Jesús es Because Jesus el que is Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. the one that God has put as the judge of the living and of the dead. Él es el juez. He is the judge. Hallelujah. Y luego dijo en el verso 43, y todos los que en él creen recibirán perdón de pecado. Verse 43, he says that all those who believe in him will receive remission of sins. Escúchelo bien. Listen well. Por si acaso usted todavía no ha confesado sus pecados. In case you still haven't confessed your sins. Si usted no se ha arrepentido. If you haven't repented, Arrepentíos, dice la Biblia. the Bible says repent Y convertíos. and be converted. Confiesen sus pecados Confess your sins delante del juez, before the judge. del que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. The one that God has placed as the judge of the living and of the dead. Y si confesamos nuestros pecados, And if we confess our sins, Él es fiel y justo he is faithful and para just perdonar nuestros to pecados forgive us of our y sins limpiarnos de toda maldad and cleanse us from all evil y darnos la oportunidad de hacer un nuevo and comienzo. give us the opportunity to make a new beginning. En Él tenemos salvación y vida In eterna. him we have salvation and eternal life. Por eso predicamos el Evangelio. That's why we preach the gospel. Porque Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. He said, go throughout the world and preach the gospel to every living creature. El que creyere y fuere bautizado será salvo. He who believes shall be saved. Será salvo. Shall be saved. Con solo creer With just believing y someterse en obediencia al bautismo, and submit in obedience to baptism. guardando la palabra de Dios. Keeping the word of God. Será salvo. They shall be Tendrá saved. salvación y vida eterna. They will obtain salvation and eternal life. Ahora esto es lo que yo quiero señalar. This is what I want to point out. Al principio, At the beginning, Cornelio guardó la palabra logos que le enseñaron los escribas y los fariseos. Cornelius kept this logos word that was taught to him by the scribes and the Pharisees. Y recibió palabra rema. And he received the Rema word. Palabra específica con instrucciones específicas. Specific words with specific instructions. Para luego, So then, escuche bien, listen well, a través de esa palabra rema, by way of that Rema word, guiarlo a escuchar más palabra logos. to be able to guide him to hear more logos word. Usted no me escuchó Y'all didn't hear me. y usted quizás no me entendió. And maybe y'all didn't understand me. Al principio, At the beginning, Cornelio, Cornelius, que ni siquiera era judío, he wasn't even a Jew. era un gentil convertido al He judaísmo, was a Gentile who had converted to Judaism. se dedicó diligentemente a guardar la palabra logos que le enseñaron los escribas y los He fariseos. dedicated himself diligently to keep that word that was taught to him by the Pharisees and the Y scribes. Dios se agradó de él And God was pleased with him. y le dio palabra rema, And he gave him a Rema word, palabra específica, a specific word con instrucciones específicas. with specific instructions. ¿Para qué? For what? Para guiarlo a un lugar To guide him to a place o para hacer venir un hombre or to allow this man to come que iba a compartir con él that was going to share with him. más palabra logos. He was going to share more Logos word. Hallelujah. Y cuando yo llego a este punto, And so when I arrived to this aquí point, yo veo I see que here la palabra logos es crucial para nuestra vida cristiana, that the Logos word is crucial for our Christian life para tener éxito en nuestra vida so cristiana. that we can have success in our Christian life. La revelación escrita, The written revelation, la palabra de Dios, the word of God, es crucial it's crucial para tener éxito en la vida cristiana. to have success in the Christian life. Y yo veo también aquí And I also see here que la palabra rema siempre concuerda con la palabra logos that the Rema word always coincides with the Logos word. y nunca se contradice. And it never contradicts itself. Hermano, eso es muy importante saberlo.
Brethren, that's very important that we know that. Que si Dios te da palabra específica, And if God has given you a con specific word instrucciones específicas, with specific es instruction, para acercarte más a Él it's so that you can draw closer to y Him. para que tú tengas más conocimiento de palabra logos. And so that you can have more knowledge of the Logos word. Porque el cielo y la tierra pasarán, Because heaven and earth will pass away. pero esta palabra no pasará. But this word will not pass Y away. el que guarda esta palabra And whoever keeps this word permanecerá para siempre, will dice la remain Escritura. forever, the Bible says. My God, hallelujah. Ahora bien, escuche bien esto, Now then, listen well, que se diga que los fariseos y escribas that it would be said that the Pharisees and the scribes que enseñaron la palabra logos a Cornelio who taught this Logos word to Cornelius, nunca recibieron palabra rema. they never received a Rema word. ¿Por qué nos preguntamos? Why, we ask? Jesús dijo por qué. Jesus said why. Está en Mateo 23, versos del 1 al 4. You find that in Matthew 23, verses 1 through 4. Qué triste, amados hermanos. How sad, brethren. Los dirigentes religiosos de la época The leaders, the spiritual leaders of that que time, tenían títulos they had all these titles, ministeriales ministerial titles. nunca recibieron palabra rema. They never received a Rema word. Nunca recibieron palabra específica con instrucciones específicas. They never received a specific word with specific instructions. Jesús dijo por qué. Jesus said why. Vamos a leerlo. Let's read it. Mateo 23, versos del 1 al 4. Matthew 23, verses 1 through 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. So then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples. Le estaba hablando a todo el mundo, hermano. He was speaking to everybody, A brother. los creyentes y no creyentes. To the believers and the non-believers. Y él dijo esto. And he said this. En el verso 2, en la cátedra de Moisés, en ese lugar de reuniones importantes, se sientan los escribas y los fariseos. And he says, in this important place, the scribes and the Pharisees, they sit in Moses' seat. Ellos son maestros de la palabra. They are the teachers of the word. Ellos enseñan la palabra logos. They are teaching this Logos Y el word. Señor le dice en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Therefore, he says, therefore, everything that they tell you to observe, do it and observe it. Como queriendo decir, como lo hizo Cornelio. As if to say, like Cornelius did. No importa que usted sea gentil o sea judío. It doesn't matter if you're a Gentile or you're a Jew. No importa cuál sea su nacionalidad. It doesn't matter what your nationality No might be. It importa cuál sea el color de su piel. doesn't matter what the color of your skin is. Si usted guarda la palabra logos de Dios, If you keep that Logos word of God, Dios se va a agradar y le va a bendecir. God will be pleased and he will bless you. Todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Everything that they tell you to observe and do, then do. But do not do according to their works, for they say and do not do. En otras palabras, In other words, son hipócritas. they're hypocrites. El Señor no armoniza con la hipocresía. The Lord doesn't harmonize with hypocrisy. ¿De qué le vale a usted que diga que es cristiano What worth is it to you that you might say that you're a Christian, y usted no está guardando la palabra logos del but you're not keeping the Logos word of God? My God. Estos fariseos y escribas, verso 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. God. It says, for these Pharisees and these scribes, they bind heavy burdens, hard to bear, and they lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Y el Señor dice And the Lord says, en el verso 3, no hagáis conforme a sus obras. in verse 3, he says, do not do according to their works. No siga el ejemplo de los fariseos y escribas, Don't follow the example of the Pharisees and porque usted scribes, nunca va a crecer espiritualmente. because you will never grow spiritually. Siga el ejemplo de Cornelio, And follow the example of Cornelius, que aunque era gentil although he was a Gentile, y no tenía derecho a las promesas and he had no right to the promises hechas al pueblo de that Israel, were given to the people of Israel. guardó la palabra logos de Dios. He kept the Logos word of God. Dios se agradó de él God was pleased with him, y le dio palabra rema. and he gave him a Rema word, Palabra específica
specific word, para seguir escuchando palabra logos. to continue hearing the Logos Porque word. esa palabra logos Because the Logos word es la que los limpia y nos santifica. is the one that cleanses us and sanctifies us, Y la que nos da crecimiento that espiritual. gives us the spiritual growth. Hermanos, Brethren, sigamos el ejemplo de Cornelio, let us follow in the example of Cornelius, que siendo gentil, who being a Gentile, guardó la palabra logos de Dios. he kept the Logos word of Y God. Dios le dio palabra rema, God gave him a Rema word, instrucciones específicas, specific instructions, para luego recibir más palabra logos to then receive more Logos y word alcanzar grandes logros espirituales. and achieve great spiritual achievements. A mí me gustaría saber I would like to know más acerca del testimonio de Cornelio, more about the testimony of Cornelius, pero la Biblia se limita solo a dar esa información. but the Bible limits itself by giving just that Pero cuando vayamos a information. su presencia, But when we go before His nosotros presence, vamos a descubrir we're going to discover todos los logros espirituales all the spiritual achievements que alcanzó Cornelio that Cornelius was able to en achieve su peregrinaje aquí en la tierra. in his journey here on earth. Hermano, esto es para nosotros. Brethren, this is for us. Ocupémonos diligentemente Let us occupy ourselves en diligently escudriñar las escrituras in searching Holy Scripture y guardarla en nuestros corazones. and keeping it in our hearts. Si usted lo hace con esfuerzo If you make effort and do this, y lo hace con diligencia, and you do that with diligence, añadiendo a su fe virtud, adding to your faith virtue, que es excelencia moral, which is moral excellence, y a la virtud conocimiento de Dios y conocimiento de su palabra, and to the virtue knowledge of God and knowledge of His y al Word, conocimiento dominio propio, and to that knowledge, that y al dominio self-control, propio paciencia, and to self-control y a la patience, paciencia piedad, and to patience y a la godliness, piedad afecto and to fraternal, godliness y brotherly al love, afecto fraternal amor. and brotherly love, love. Si usted con diligencia y con esfuerzo If you, with diligence and effort, guarda la palabra de Dios, you keep the Word of God, yo me atrevo a decir I dare to say que usted va a recibir palabra rema, you're going to receive that Rema word. palabra específica, You're going to receive the specific word, instrucciones específicas de parte de Dios specific instructions from God, para usted seguir creciendo so that you can espiritualmente. continue to grow spiritually. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Hallelujah.